जेकोसी दल हो कि जेकोसी संगठन हो जो माने बालेश्वर एफएम कॉलेजर आत्माहुति देइथिबा कहूथिला बेले हत्या करा जाइथिबा भौणी सोमेश्वर कथा हो ए इश्यू उपरे जी भारतीय जनता पार्टी सरकार विरुद्ध रे आंदोलन को आसीबो बा लड़ाई को अवतीर्ण होउची बिजू जनता दलर नैतिक समर्थन से मानक प्रति अछि एवं ए लड़ाई रे अग्रभागे बर्तमान बिजू जनता दल तीव्र भाव में लड़ुची लड़ार कारण होची जे जे मृत सीए समस्त को अनुरोध करथिले प्रार्थना करथिले एक्स रे से जणैछंती जोटा ट्वीट कहा जाए ट्वीट रे से जणैछंती जे से एभली भाव में अत्याचार शिकार होउछंती जेतेबेले सबु शुणिकी सबु जानिकी अणदेखा करागला तांकर मान्यवर विधायक तांकर मान्यवर एमपी मंत्री मुख्यमंत्री प्रशासन समस्ते अणदेखा गले गोटे मूल्यवान जीवन चलीगला से इश्यूटा आज समग्र ओडिशा रे प्रत्येक मनीषर हृदय को छुईची एवं बाधिची एटा जनतांकर रिएक्शन प्रतिक्रिया एवं जनतांकर जो तीव्र प्रतिक्रिया गोटे दायित्व संपन्न विरोधी दल हिसाब से विजु जनता दल से इश्यूटा को निश्चित भाव में आगू बढ़ेब जो जुगुरु गतकाली आमे सेक्रेटेरिएट व लोकसभा भवन को घेराव करथिलु एवं सेतिकी बेले सेमाने मध्य निर्मम अत्याचार करछंती टीयर गैस फिंगवा बुलेट माड़ करवा आपणकर कैनन वाटर कैनन जोटा पानी की माड़ करके आहत करवा एवं गैस बोमा फिंगवा एवं समस्त को जोर हस्ती उठे कि गाई गोरु भाया धक्का मारिकी भ्यान भितर पूरे अरेस्ट करवा ये सबू कथा सबू सीमा सरहद टपीगला आमर कहवा कथा गोटे झील कहीं आत्महत्या कला ताकू पेट्रोल दियाही ताकू कहुई तो उपरे लगिले आमे लिभेबू आमे शूटिंग करूँ आमे ना नबू ये तो मो पाखे जहाँ अच्छी जघन्य खबर भारतीय जनता पार्टी छात्र संगठन भितर दुई भाग होती ये मध्य जड़े प्रेसिडेंट आसी आउ कि जड़े प्रेसिडेंट आसाई तांकर अंतर्द्वंद जोगुरु गोटे झील को से बलि पकई मारिदेले जदि तांको दलर गोटे झील आपत्ति करुची जे प्रिंसिपाल एवं आपणकर से जो एचओडी समीर साहू से माने जदि एमिति अत्याचार करुछंती तमर गोटे साधारण कर्मी गले प्रिंसिपाल डरुची पुलिस डरुची प्रशासन डरुची तम दलर गोटे झील आग धाड़ीर तमे तापी सुरक्षा नहीं पारे दे पारे कौन पे अर्थात तमे प्रिंसिपाल को टेलीफोन करी कहिच जे ताकू किसी एक्शन जहाँ कहूँ निय नहीं तांकर ग्रुपिज्म चलची एमएलए को पटे हम एमपी को पटे हम मंत्री का पटे जीवे मुख्यमंत्री कहीं नीरव रे जी हजार हजार लोकंकर गुहारी शुणिकी कुआड़े तत्क्षणात सबू ग्रीभांस को आड्रेस करुँच ग्रीभांस अति नगण्य थिला अति मामूली थिला अति छोट थिला से कथा कहते कौन घोड़िया चाहूँगी एक तो पाप को घोड़िया चाहूँगी दुई रे तांकर जो अपारगता को घोड़िया चाहूँगी तीन रे सी जो भूल कर प्रकांड भूल महाभूल ताकू घोड़िया चाहूँगी एबे जो ताली पका उद्यम चलती कौन पे से समस्त कथा पे आज सारा ओडिशा ताती एवं से ओडिशा ताती रे विभिन्न इंडिपेंडेंट संगठन माने स्वाधीन संगठन माने एवं विरोधी दल संगठन माने आमे जमती कैंडल चेन कलु आमे जमती लोकसभा भवन घेराव कलु सेमती कांग्रेस दल वामपंथी दल माने सेमती अन्यान्य निरपेक्ष संगठन माने समस्त रास्ता को ओह्लै आछंती तेणु समस्त आंदोलनकारी प्रति विजु जनता दल नैतिक समर्थन अच्छी आमे शेष पर्यंत जीवु जो माने पेट्रोल किणिले जो माने वीडियो शूटिंग कले जो माने उस्केले ताकू मारिदेले से माने बंधा नवा पर्यंत एवं एमाने इस्तफा न दवा पर्यंत ए लड़ाई चलिबो छात्र संगठन मध्य खाली विरोधी विरोधी मु आपन को कही दउची ये होची भारतीय जनता पार्टी रो अंतरकंदलर फल अंतरकंदल तांको भितर एते द्वंद्व एते तीव्र माने विभेद से विभेदर ए कुपरिणति आसी पहुंचला से विभेद कारण गोटे झील को से बलि पकईदे एमाने राजनीति रहिया पई निजर प्रतिष्ठा पई एमाने जे मनीष को हत्या करती
ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ତାର ନଜିର ଅଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ନଜିର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଏକ୍ସରେ ବା ଟ୍ୱିଟରେ ଜଣେ ଜଣେଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବ ତା ହାତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଇପାରିବ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଖକୁ, ଯାଇପାରିବ ଏମ୍ପି ପାଖକୁ, ଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦେଲେ ଏ କଥାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ନିରପେକ୍ଷତା ଆସିବ। ଗୋଟେ ପୁଲିସ କ'ଣ ଦେଖିବ, ସେ ଝିଅ ଏକ୍ସରେ ପଠେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆରେ ସେ କାହିଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ଅପରାଧ ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅପରାଧକୁ ଯଦି ଲୋକଲୋଚନା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି କିଛି ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ, ନହେଲେ କିଛି କରିହେବନି। ଏ ତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ତରକୁ ନେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଆଜି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସରକାର ସମୟରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଅନେକ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ବେବିନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା କାହିଁକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏଭଳି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ କହିବ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଘଟିବାକୁ ଦେବୁ, ଆମେ ନିଷ୍ପାପ, ଆମେ ଏଇଥିରେ ଭାଗିଦାର ନୁହଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ସେ ତାହେଲେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଉସ୍କେଇକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏଇଟା ଠିକ୍, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଏବେ ହେଉଛି ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଠିକ୍। ସେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଏଇ ଯୁକ୍ତିର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? এই যুক্তির অর্থ সেତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ। ବାଃ, ଚମତ୍କାର ଯୁକ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ, ଯେମିତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଆଉ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ବାନ୍ଧିଦେଇ କହିବେ ଏଇମାନେ ଦୋଷୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଘର ଘର ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଠି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇ ପାଖରେ ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଯାଇକି ଆପଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କେମିତି ଘଟିଲା? ଟ୍ୱିଟ୍ ତ ଅଛି ନା, ଜଳ ଜଳ ଦେଖାହେଉଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏମ୍ପିଙ୍କୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ, ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେ 50ଟା ଜାଗାରେ କହିଛି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଝିଅ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକି ପାଇକ ବେଶରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯିଏ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ମୋ କଥା ବୁଝା ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ଏଠି କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟେ ଦଳର ଝିଅ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ସେମାନେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଆପଣ ସମୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଅନେକ ହେଇଛି, ତାର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିପାରନି, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଦେଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦେବାକୁ ସେ ଡରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଦେବାକୁ କାହିଁ ଡରୁଛନ୍ତି? ନିରପେକ୍ଷ କଥା ଆସିଯିବା ଭୟରୁ? ଏବେ କେଉଁ କଥା ଅଛପା ଅଛି? ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଲୋକ ଯଦି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଏତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। କାଲି ଆମେ ଲୋକସଭା ଭବନ ଘେରାଉ କଲୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଡାକିଲୁ ତାର 10 ଗୁଣ ଅଧିକା ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ, ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସଂଗଠନ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ବାଇଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ପଥଚାରୀ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାଇଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇସ୍ୟୁକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଡଲାଇନ୍ ରଖନି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଡଲାଇନ୍ ରଖ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଗଳାଇ ଦିଅ, ବାହାବା ଦିଅ। ଆମକୁ ଗୁହାରି କଲା ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆମେ ତାକୁ ସାହା ବର୍ଷା ହେଇପାରିଲୁନୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ହେଡଲାଇନ୍ ରହିବୁ। ବିଧାନସଭାରୁ ସବୁଠି ଉଠିବ। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବାତାବରଣ ପୁରା ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି।